بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anfaou, ani ambao, encore la menikala kafoni. Aujourd'hui, en Afrique, les gens sont éprouvés. Aujourd'hui, au Canada, les gens sont éprouvés. Aujourd'hui, en Australie, les gens sont éprouvés. Aujourd'hui, en Europe ici, les gens sont éprouvés. Aujourd'hui, en Amérique, aux États-Unis, les gens sont éprouvés. Aujourd'hui, en Asie, les gens sont éprouvés. Ambaouni anfaou. Ma menu beni wati nyona la anfay farafina nunu kala jarabilu buyana. Ebeta nunu soro, ebeta ludo soro. Kata ludo labo ka la jarabili ni minka beni ka la jarabili chogo. Ebeta do soro. Kabini dugusak bela dumini minka kan ka la nenka ka to farkolo be nyanamaya ala utala makiti o soro la lebolo. Il est obligé ka galon tige. Il est obligé ka ala kota bara doke pour ka yese da ilime sur la ka balo. Ebeta lukelen kono, ebeta banabagato to soro bona, il est couché ou bien elle est couchée pendant des mois, pendant des semaines. Wallahi waritei ka ta katana e hôpital la. Fora ou le beta sans la baka ka lado aka. Ni nyona meme o kacha akacha ni bananche. Ebe ta soro do baby olube bo tele ola olube internet uta olubo diana ko laje menia laje o kerefe ma do be lajarabili do bo luka kabini smartphone mbola abe fo telephone minuma ko telephone nyana maw ni adama de mese dola la ki diana ko fle akan ki diana ko kaka ka woleli ke ki ka mawole nunu do ma do ni yere na folo be soro chogodi ka mate kan ni telephone usa. Les gens sont éprouvés. Et bien, tant que nous avons soro, dobe ale kuna wari bebe nyini kaba, abe kanka adi desabato uma, abe kanka bolokolo uma deme, abe kanka feretanu uma deme, haju mi maka, hamina ko mi maka, pour que ala utala yese a hamina ko noyala, ale ka souci fanga kabo. Et bien, tant do soro, hamina ko mi male era fanaka, ale era ka kopo ala ko kunka kola adama den kokun. Ale fana aya yere di flankafoma aya yere di moribananuma aya yere di bolola sariya mason bolo minka ebeta adamaden do soro kono na fili wara ko du ko son olu yere fanaka bana mi mala jangaro mi mala o bana fura yere setaye a teri do be singa na sama te doron neteri a bana mi mila ni bana nyona le tumene lomba dola ale yeni fura leta ale yeni basi leta Corona fili yere nofe, stressi ni susu nofe, ale be keneya nyini na, ale be sinka fura do ta fura mi yere ta ale ka bana furai. Ni ka adamadenya laje ka dunia laje bi. Dunia fani meni corona fili de la. Ni ye mau ye tubabula, do yere be nyabo mau fe ko be tubabula, mais l'Europe ou les États-Unis ne sont pas paradis. Aujourd'hui, mau be yambi, nationalité bo bolo, jamana ni sigisabe bo bolo, mais wallahi problème mi mokan souci mi mokan stress mi mokan na labola ka yara ka elela ele mi yere ma dere ka na tubabula ele mi yere ma lo visa be soro chomi passport ile mi yere bolo ele natani me jamana min ko kibe ta yecho dobo o jamana u kono jamana yere sigisabe yere dafani be babolo mais wallahi problème mi me akan a problème fanga kabo a toroya fanga kabo a souci fanga kabo a stressi fanga kabo malmaw anye dunia ta doni
ka duniya ni comparer an ka problème ma wallahi ele min lajarabi ni me ko do blay kuna a don ka fo ko amenya na maya mina mi duniya ni yel lajarabi li soli duniya ni lajarabi li soli Allah Ta'ala kuima kwa ye adamaden da fi kabad ala ki da fi kabad gbeleya ni segew le la fi ma gbeleya le la i sone maso gbeleya ni medaika i sone maso ebe do soro ni gbeleya la i sone maso adiali amadiaye ibe do soro ni segela adiali amadiaye ebe sekala na folotigiye ebe sekala na folotigiye me bana keni me ki toro ye do soro la wala be ma do soro la ebe sekala mansaye me kodo keni me ki toro ye do soro la wala me ma do soro la ye do soro la ebe sekala lonin kala ye me kodo fana mi ka min keni me ki sege ye do soro la wala me ma do soro la ebe sekala julaye me toroya do bika ebe sekala na folotigiye me la jarabili do bika la jarabili mi iseko yeretala an fawni an baw Allah Ta'ala ko laqad khalaqna al-insan fi qabad wale Allah Ta'ala yere adamaden dani ne la donc tu n'as même pas le choix ressaisis-toi calme-toi tranquillise-toi isigi et hakili sigi hakili faranyonka dusukun faranyonka dis-toi que ce qui t'arrive là Allah il avait déjà décidé et bien condition et situation minabi Allah il avait déjà décidé. Tu ne peux rien décider pour soi-même. Et Allah il a tout planifié. Allah il a tout décidé. Et Allah il a tout programmé. Et Allah il a tout planifié. C'est pas ton choix, ni tes stress, ni ce que tu penses, ni ce que tu veux, ni ce que tu souhaites, ni ce que même tu réclames. Atekita kenyama. Wallahi abeke Allah ta'ala ta kenyalema. Ma soeur en Allah subhanahu wa ta'ala, mon frère en Allah, je sais que ici, le preuve même de l'Occident, c'est les papiers. Ceux qui ont eu la chance de venir en Europe ici, ou bien en Australie, ou bien aux États-Unis, avec les papiers, nous nous tenons kololodo. Mami nous nana kana papier ko toroyake, au bar donc on y papier koi. Je sais qu'il y a beaucoup de musulmans, des milliers et des centaines de personnes, ils souffrent. Ça fait des années et des années. Il y a eu des décès. Papa est parti, maman est partie. Ses parents sont en train de partir. Ses frères sont partis. Mais ce dernier n'arrive même pas à se déplacer. C'est choquant. C'est tellement... Ça fait tellement mal. Il y a perdu qu'il y a quelque chose qui t'empêche. Une petite carte qui contient seulement le nom et prénom, date de naissance, date de délivrance, date d'inspiration. Mais wallahi, tu ne peux pas. Si tu te déplaces, tu sais très bien que dans ce pays-là, tu ne pourras plus te retourner. Oui, tu veux bel et bien te déplacer, mais tu ne peux pas. Pourquoi? Tes parents même là, s'ils savent que tu vas te déplacer à cause d'un décès, ils savent que c'est toi qui s'occupe de eux. Ils savent que c'est toi. Elle est le Johnimo Luka Kobela. Et elle est kokibe bo o jamana la kana saya kodola. Ifa bana ina bana. Et Johnime nunuka musaka ola. Et ni Allah Ta'ala che. Olubena mune nata efen yoronina. Ni eko kibi bolobo ni nkola kana signi anouye kana saya foli ka ite na sela ko segila e an keto nyo maflela aketo kala kono na filie e an miriada ka fo ebe fitini min chikana anuma ni an me balo ola an do ba donc ka fo sebete ela mais e ka situation gbeleya na ka gbeleya o fana me an mademe. Donc quand c'est comme ça, nous sommes bloqués. Qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que je dois me déplacer? Qu'est-ce que je dois décider? Avec être sans papier ou je dois me déplacer? Wallahi, quand c'est comme ça, problème ou béchaya, ça fatigue beaucoup la tête. Nous sommes des humains. Nous sommes des êtres humains. C'est tout à fait normal. Ça peut t'arriver.
ça peut m'arriver, ça peut nous arriver. Présentement, avec deux les cas bondala, ils souffrent. Imaginons, comme ma wolo bana wolo fara yella tigeke. Adamade na fana ka tini dia ko alibi alete sela kata farafina. La jarabili bela no de. Ita la jarabili lo fona nyongna bika. Danga toute, danga deunte, fugarute, mais Allah Ta'ala le sona kani situation sugu labori aucun. Allah Ta'ala le diana ka ambadema ubla ni kololo ni konona fili belebele la. Amfauni ambaw. Itolomalo ko sebe. Ko belebele segi bey. Ko belebele segi ikison, imison, a ko belebele segi dola kele. Ibi yere ya kono. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ton statut, ikela adamade adamadenya, ikela mansayewa, ikela nyamoyewa, ikela lonikelayewa, ikela karambaliyewa, ikela julayewa, ikela jagokelayewa, ikela burola barakelayewa, ikela senekelayewa, ikela domaine na ko belebele segi be, iki so emison, ni ko belebele segi be dola keleme laika, sika fo itala, wallahi men kale Allah Ta'ala la subhanallah. Ako belebele folo sururun London nato ibe sinka sawa yerema sawa personne ne peut t'empêcher la joie. Un jour vient, un jour peut t'arriver comme ça, tu es heureuse, tu es tellement content. Sawa kona ye adamaden sorebe sawa. Personne ne peut t'empêcher. Ma fausse si balla sawa koma ni me adamaden sore kanyana mayala. Isonawa wale me masonwa ikela adamadenye nisodia kodo be na laburi kal dondo ibe nisodia be sawa sururun sikatola aflana nisodia kofe mado nisodia ni me nisodia sina ye munye ole joroy. Il y a d'autres qui sont heureuses, il y a d'autres qui sont stressés, ils sont stressés. Dobe jorobo luka dobe olu sawa nime ebi yere sawa bonda labi ebi yere ye joro bonda fana na wati bere nin kofla adamaden kela nyanya nin kofla dola kele mi soro ikiso mi soro dobe ni wati nyona la o lomba umna nime o dobe ni wati nyona la o don me kasola dobe ni wati nyona la o balma be kasola dobe ni wati nyona la o furucha ube kasola dobe ni wati nyona la o furucha o jangorto udo dobe ni wati nyona la o muso banabato udo dobe ni wati nyona la jorona ko belebele ni dobe doka. Mais avec tout ça wallahi sawa ko dobe na ya soro abesinga yera be sawa subhanallah al ni saya kela adamadema saya ka belene ki tuika saya bunda yere la subunda la joro mi ka toroya mi ka fanga kabo mais wallahi ibe sinka yete doro sawa kodo be sinka kete doro be sinka sawa donc adamaden kiso emiso joro nisodia ani joro neni etese anyere ballaw mani Allah Ta'ala ka latigeye aye min danka labori aka jonka a jon fana bebi yere sorala. Moneni ebe histoire do karawati be ala keraka histoire la sallallahu sallam abe fo sami mako amul huzn ala keraka joro san mune ala kera soro na joro la amuso Khadija fatula samina radiyallahu anha ana benoche Abu Talibu chemiye ala kera lamo mintume ala kera protéger kafuru ka toroya makenema ana muso mintuma dususuma na dola sokono amuso bana abenoche bana amuso ala ma ala yafala ala ma ala dienama abenoche est-ce que ça fola ko ala ma ala dienama wala mona parce que amasakato ala Ta'ala ka dina mina ya di Muhammad mami islamay nin cheka saya ye ala kera sunu ay ala kera joro wallahi ala kera yere fana joro la subhanallah ala kera yere fana yele ko la sawala nin ko ye ala kera soro nin ko be fana soro
ko belebele fila i k'i sɔn i m'i sɔn a ko belebele fila a tɛ taa k'i dan i tɛ bori ka bɔ a ɲɛ i sɔnna i ma sɔn un jour tu es content un jour tu n'es pas du tout content tu n'es pas du tout dans ton assiette duniyalatigɛ de b'o ye a ko belebele seegin tɔw ye mun ye a sabanan rassemblement lakafoli a naaninan faranfarali regarde un peu i hakili laburu dɔɔni quand tu étais chez toi chez ton papa i tun bɛ du min kɔnɔ i fa ka so i tun bɛ yen waati min walama i yɛrɛ mɔna lu dɔ kɔnɔ jama tun ka ca denw tun ka ca lamɔdenw tun ka ca baarakɛdenw tun ka ca lu tun faninba le bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn kan bɛɛ tun kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn lakafo walama i tun bɛ duniya yɔrɔ dɔ la aw tun bɛ jamakuru dɔw la aw tun bɛ association dɔw la aw tun bɛ ko dɔw ma ka k'aw ni ɲɔgɔn cɛ mais waati nana se faranfarani nana musow furula sunguruden minnu tun bɛ lu kɔnɔ olu furula ka taa kameleden minnu yɛrɛ tun bɛ quartier la n'aw tun bɛ kulonw kɛ ɲɔgɔn fɛ aw tun bɛ ballontanw kɛ ɲɔgɔn fɛ olu caman taala tunkaw na olu dɔw yɛrɛ bɛ yen olu bɛ jamana sobabaw le la bɛɛ taali ta yɔrɔ dɔw kɛla commerçants ye dɔw bɛ kan ka taxiw bori dɔw bɛ kan ka transformables bori bɛɛ kɛla i ka denbayatigi ye bɛɛ seli i ka fanfɛla la adamaden sɔnna a ma sɔn nin fana bɛ adamaden ka ɲɛnamaya la lakafoli faraɲɔgɔnkali o ye an ka ɲɛnamaya fana taasila ye i sɔnna i ma sɔn i na dɔ kɛ nin fana na mais lon dɔ fana natɔ sépareli bɛ na wallahi sépareli bɛ na i ni fa ni ba tun bɛ ɲɔgɔn kan waati bɛɛ mais don dɔ nana se i fa walama i ba walama i cɛ walama i muso walama i den min ka di ye Allahu Taala sina ka o ka kalifa minɛ a la lakafoli min tun ye aw fara ɲɔgɔn kan lakafoli min kɛla sababu ye ka aw bɔ ɲɔgɔn kan on était tous regroupés c'était la belle famille mes parents sont là je suis avec mes parents je regarde toujours je vois toujours mon papa et ma maman ainsi que mes enfants mais aujourd'hui mes enfants ne sont plus aujourd'hui ma femme n'est plus là. Aujourd'hui, mon mari n'est plus là. Au fait, un moment, nous sommes ensemble. Et un moment aussi, regardez un peu. Famille ladje. Famille d'outumo, l'outume, famille baoudé, famille belebelo. Ludo kono. Daga mintume sigitaka. A daga niya ladje ma mintume balo, nin daga tubili la kacha. Mais à l'oudo be bibe do a kono be ballon tan kono alite mo foye lutun kabo jama utume sokono mais à l'oudo be bolo le be sin luni na ko est-ce que c'est pas la cour de ce monsieur là le monsieur là les étrangers tous les ressortissants de son village là venaient chez lui allez le tume aka so village mau betu mena jigi allez le faire mais bi olu dɔw kɛlɛ bi kali k'a fɔ ko hali maa kelen ma tɛmɛ a kɔnɔ a lu dɔw bɛ yen n'i donna a kɔnɔ n'a fɔra ko lu ni ka jama lakafo i b'a fɔ ko ayi ko tiɲɛ t'a la anw ye sisan maaw de an tɛ s'a dɔn na mais maakɔrɔba kelen-kelenni minnu bɛ an cɛ ma an y'o ma ɲininka olu kɛtɔ nin fɔla an ye o ye ko belebele naani ye fɔlɔ a fɔlɔ-fɔlɔ nisɔndiya a filanan jɔrɔ a sabanan lakafoli a naaninan farafarali faraɲɔgɔnya a loruna asrun gbɛlɛya a wɔɔrɔnan nɔgɔya silamɛw bɛɛ tɛmɛna gbɛlɛya la dɛ gbɛlɛya y'i sɔrɔ i ka ɲɛnamaya la dɛ e tɛ miiri dɔɔni denmisɛnniya waati e miiri dɔɔni y'i hakili lasegi anw minnu ye fanganadenw ye anw minnu bɔla fangana famiw la
i bɛ miiri dɔɔni dɔɔni dɔrɔn samara min tun bɛ don i sen na ka taa ballon ta la chaussure que tu portais pour aller jouer au foot. Est-ce que tu te rappelles? Ni samara nin tigɛ tigɛ la, tu prenais quoi le couteau ka muru ta ka bila tasuma la k'i ka samara coller n'a ye. N'oublie pas, wallahi, c'est pas juguman tɛ adamaden hakili ye lajigi ka kɔrɔ ko tɛmɛn'u la. A b'a to i bɛ Alahu Taala ko ɲuman lɔ. Est-ce que tu te rappelles ton enfance? Tes culottes que tu portais, i ka kurusi minnu ni tuma don, a kurusiw kɔfɛlaw tun bɛ fara. Tu sais ce que tes parents faisaient? Ta maman faisait? Ta maman n'avait pas les moyens, ni ton papa. Ni se tun tɛ i fa ye walama i ba ye. Ni ka kurusi ba fara la walama i ka kurusi kɔfɛla fara la, i ba tun bɛ tailleur de wele. An tun b'a fɔ an badenma minnu tun bɛ na an ye sigi la n'a bɛ fɔ o ma ko Ghaniyɛnw, n'o tun bɛ kalanni kɛ n'an tun k'o ma ko toklo. Sisan denmisɛnw tɛ se ka ninnu tɔgɔw dɔn. Nous, les noms là, on a vécu. Mɔgɔ ni k'i yɛrɛ lɔn wallahi a ka ɲi bale. Ni k'i kunu lɔn a b'i dɛmɛ i bɛ ɲɛnamaya kɛ ka ɲɛ. Tailleur minnu tun bɛ taama quartier la. Nos frères qui sont nés en Europe ici, ils doivent dire Alhamdulillah. Nos frères, nos sœurs qui sont nés ici, ils ne peuvent pas ôter ce que nous réalité. Culotte qu'on portait quand on était jeune, ce n'est pas parce que ton papa n'a pas le moyen, Alhamdulillah, il peut nourrir sa famille. Mais la maison, elle est remplie. La maison, elle est remplie. Donc ton papa ne pouvait pas survenir. Il ne pouvait pas. Il ne peut pas. C'est pas du tout facile. Ale be min jɔrɔ o le ye dun ka fa ye. Et ninnu kelen-kelennan bɛɛ fana a bɛna ninnu kelen-kelennan bɛɛ ka kalo sara sara. Mais regardez un peu. Ta maman, elle est obligée. Le peu qu'elle a, fitini min b'a bolo, a bɛ sin ka tailleur cɛ minnu tun bɛ yaara quartier kɔnɔ, olu yɛrɛ tun bɛ yaara waati minnu la. C'est une époque qu'on a vécue. Alhamdulillah. Je suis tellement fier de ne sawani me tellement Allahu Taala ka an garjige be nunu do ma an nya yayi. Wallahi toklo nunu tun wole. Mɔgɔw tun b'o ka siyasi kɛ waati min. Tailleur ninnu tun bɛ taama waati le quartier ni ɲɔgɔn cɛ. K'a daminɛ 13h, 14h, 15h. O b'o ka ciseau mankan bɔ. K'a dɔn k'a fɔ k'olu le bɛ kan ka tɛmɛ. I bamuso walama bamuso le bɛ jɔrɔ nin sugu la. Cɛkɔrɔba muso 2, 3, 4 b'a bolo denw ka ca o. I bamuso bɛ sin ka toklo wele. Toklo bɛ welela mun kama? A den ka fani minnu fara ni mɛ cɔ. Ko toklo ye na ka na fɛn dɔ ta ka non seulement subhanallah. Fais min lato kursi ma ka labadi, c'est tellement vilain à voir, mais on ne pouvait pas comprendre. Ça montre tellement la pauvreté, on ne pouvait pas comprendre. Et c'était ça, c'était cette réalité que nous vivons. Quand je parle de cas général. Peut-être tu peux avoir ton enfance, Allah, tu peux voir, tu peux assister, mais alhamdulillah. Mais non, moi quand je parle toujours, je parle de manière générale de ni toklo qui ka kursi kala ni le yɛrɛ ka kursi ni duila, tu es fier de toi, tu es content, tu te dis encore que c'est comme mes parents m'ont acheté encore de nouveaux vêtements, subhanallah, ka sɔrɔ fani kɔrɔ don. Ni ka selifani le jour de la fête, tes boubous que tu portais, c'est que tes parents ont cousu pour toi. Oye fani min kala ye selilo qui a do kata selila. Ni selilo bana. Ebe fani nimbo. Après la fête, après les samé des 3 jours là, il y a selima fo ko fait. Ni fani me bo ka blaili. Wallahi ni fani me bo ka blaili. Tu ne pouvais pas porter tout le temps.
Il y avait une réalité de la vie qu'on a vécue, c'était ça. Pourquoi tu t'habilles bien comme ça? Non, tu ne peux pas. Tu es un petit turco et que Allah met la baraka. Si les commerçants de Yugu chez nous en Afrique, donc à flé, un peuple qui ne connaît pas son histoire, c'est un peuple égaré. Un peuple qui veut imiter les gens, mon frère, il souille, il veut tout souiller là. Fanny minute meta 100. Ah, ni yugu bali chila. Ni kuloti nyanama fla saba sorla ye. Ka takadi mai babolo kongi ya ka fanin kurasa. Est-ce qu'il ni Allah Ta'ala che yugu ye fanin kurali? Yugu te fanin kuraye de. Tubabu ka fani minu dola ka sege odon ya do ka sege. Comme olu yere entretien mo la, olu lebe tasa katana ye o makote minu la. O makote fani minu lo lebe fara nyonka. Katana ye deme yoro la. Edu fana olu be se mindi la mo dese no munu ma minu be tubabu la. Ato minu be na to bole fara nyonka abe ta yoro juma. Follow nous do tu me dis le don. Mais là, subhanallah, mais comme il est commercialisé là, nous nous donnons que la djoulaya quoi. Même ici, en badou, en koro, en dola keloya, fani minu, en don ka fanou, slama muso chamama kelabi, ame au foko sebe. A denye fani minu de dengerani, ulu fanou kachabolo. A dem boyana déjà, elle a eu des mois. Fani ni mena toabolo, abadi jomaya. Faya faranyonka. Kalata ale bena minata mogo ma farafina we ka soro sonna fa apporter ça aya mogo mi mala tala mo de nyado mais fani ni metaka le bolo fani korale wallahi nyana ma yani ne de belaya adama dem bebe temala belaya adama dem bebe doni nyala na me belaya ko fo ame jon laje ame alakara laje sallallahu alaihi wasallam atamena bala yawla de wallahi kira muso alama ala diyanawma ala kira sallallahu sallam na fola eye ko danfon ka son herema ko atume kalo ani kalo ke ko daga nte sigi taka ka sokono eleni ala che ni limaniyati ele bese ni kuma famiyala chogodi daga tobili mime domu ka farikolo la balo ka farikolo la kɛnɛya kira tɛmɛna ni gbɛlɛya la. Ne soyons pas an kana an yɛrɛ glorifier adamaden ala k'i da ɲami ma sɔn la min ka jugu adamadenya la ni ko bɛɛ ye i tɛ adamaden min ye i yɛrɛ k'o ye komi se t'i ye i yɛrɛ bila o murana ne be adamadenw sɛgɛn ka ɲɛnamaya la mais gbɛlɛya min tun b'i kan nin i tɛmɛna gbɛlɛya min na nin bi nɔgɔya bɛ yen alhamdulillah wallahi nɔgɔya bɛ yen alhamdulillah nɔgɔya bɛ yen an bɛ segin nin kuma kelen na dɔw bɛ yen bi olu ye mobilitigi ye o bɔla village dɔw la village nin yɛrɛ la tuma dɔ mobili tun bɛ mɔgɔ min bɔra a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 2 kan bɛɛ ye nɛgɛsow ni motow le ye ale yɛrɛ tele kelen ma miiri k'a fɔ k'ale bɛ kɛ mobilitigi ye mais bi il a de belles voitures aujourd'hui il roule dans les gros cylindres subhanallah an faw ni an baw masa Allahu Ta'ala le ni nɔgɔya kɛ bi i tɛmɛna bolo bolo kan ala tun kɛni bɛ k'i kɔrɔsi nin kelen kelenna bɛɛ la bi e bɛ bolo gbɛrɛ la Allahu Ta'ala bolo kunu i waati tɛmɛni denbaya tun t'i bolo kuma tɛ ko ka denbaya lasigi kunu a fɔ ka gbɛlɛ n'a tun bɛ f'i ma ko cɛgbana n'i tun bɛ fo a bɛ di dukɔnɔmɔgɔw bɛ yen wa
i ba do i fa do ali kɔrɔw ni dɔgɔw tɛ ma ɲininka i la parce que muso t'i kun mais bi n'i bɛ fo ne balimacɛ a bɛ di tɔɔrɔ si tɛ yen i ka denbaya do mun na parce que denbaya ni e de y'a chef ye ko tigiya ni responsabilité b'i bolo bi k'a sɔrɔ i waati tɛmɛni i tun t'o bonda kɔnɔ muso n'i bɛ fo bi a bɛ di i cɛ do a bɛ di i denw do i tɛmɛ waati dɔ tɛmɛn'i kan ni muso tun bɛ fo i ba le tun bɛ ma ɲininka i la a bɛ di tɔɔrɔ si tɛ yen i ba do ko ni tɔɔrɔ si t'i ba la i fa do ko ni tɔɔrɔ si t'a la alhamdulillah mais bi muso ni e bɛ fo i bɛ foli fila bɛ o tɛ fɔ k'i jan i bɛ ɲininka i cɛ la i yɛrɛ bɛ ɲininka i denw bɛ di o lihalalaw bɛ di ele bɔra situation dɔ la i y'i yɛrɛ situation dɔ la gbɛlɛya ani nɔgɔya a wolonwulana sɔkumuni jangaro bana ye duɲalatigɛ taaɲa ye dɛ tu peux être malade je sais tu le sais nous savons tous que la majorité aujourd'hui nous sommes tous malades tu peux avoir une maladie c'est vrai ça peut être confidentiel mais tu sais que tu as une maladie qui te dérange jangaro bana do bilabi ele yɛrɛ b'a dɔn a bana kɛni bɛ k'i tɔɔrɔ i y'a fɔ i m'a fɔ i y'a labɔ i m'a labɔ jangaro sugu ka ca bɛɛ n'i ka lajarabili cogo dɔw taw ye kansɛriw ye surtout bana min yɛrɛ fana kɛni bɛ ka fanga sɔrɔ bi diabɛti a yɛrɛ bɛ ɲini ka se adamaden bɛɛ la a bɛ ɲini ka adamaden bɛɛ sɔrɔ maa si ka laɲini tɛ i bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ n'i bɛna te min a ko non ko anw ye diabɛti tɔw de ye anw ka sukaro bɛ bɔ a la dan na subhanallah o ye mun k'aw ma foyi kɛ nin bana ye lajarabili ye k'a la o kan i bɛ dɔ ye ale kundimi sugu b'ale la n'a wulila a bɛ duniya ko bɛɛ lɔgɔbɔ a la i bɛ dɔ ye kɔnɔdimi sugu dɔ b'a la n'a wulila a bɛ ko bɛɛ lɔgɔbɔ a la i bɛ dɔw ye gastriki sugu dɔ b'o la n'a wulila o la ko foyi nege t'o la i bɛ dɔw ye bana dɔ kɛni bɛ k'o tɔɔrɔ sɔndimi n'a y'o minɛ a bɛ duniya ko bɛɛ nege b'o la i bɛ dɔw ye olu yɛrɛ ka ɲɛnamaya la sɔgɔma tile fɛ suura fɛ olu bɛ fura t'ale la bana le duniyalatigɛ tɛ se taa la o kɔ o kosɔn ne regarde pas ceux qui sont devant toi an ye fara filɛli kɛla maa minnu bɛ an ɲɛ an fana y'an ɲɛ lataa kɔfɛ dɔɔni k'a lajɛ anw fana ka situation bɛ maa minnu o le ka ca aujourd'hui je ne vous cache pas la maladie a atteint nos frères et sœurs aujourd'hui chacun est éprouvé oui je vous parle en connaissance de cause en tant qu'un imam je sais que les fidèles souffrent aujourd'hui bana ka ca adamadenw na adamadenw jangarotɔw lo adamadenw banabagatɔw lo banabagatɔw tɛ fosi nata la bi duwawu ka kɛnɛya bɛ di o ma ɲami duniya bɛ taa n'o de ye tu peux être malade mais en dehors aussi de la maladie a segina ye mun ye afiya lafiya tu es malade ou bien tu es alhamdulillah il lafiya nini dɔ bɛ yen bana tun b'a la bi Allahu Ta'ala ye lafiya d'a ma aujourd'hui ça va donc duniyalatigɛ tɛ taa ka ko segi nin da i k'i sɔn i m'i sɔn nisɔndiya i tɛ taa k'o da o b'i ni yɛlɛ i ka ɲɛnamaya la jɔrɔ i k'i sɔn i m'i sɔn o tɛ taa k'i to yen i ni jɔrɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ le a sabanan lakafoli i sɔnna i ma sɔn ni n'i ka denbaya ma lakafo ni ni famu ma lakafo ni min yɛrɛ ye jama dɔw la a kɛla ɲaɲa
ini yɛrɛ la ka foli dɔ la a naani n'a ye mun ye ini maaw kɛtɔ farana aw kɛtɔ bɔla ɲɔgɔn bolo tuma dɔ bɛɛ bɛ t'i ta fan fɛ a loruna gbɛlɛya e k'i sɔn i min sɔn waati dɔw natu mɛ i ka ɲɛnamaya la gbɛlɛya kɔni i b'o ye fewu k'i to ekɔlidenya la k'i to kalandenya la k'i to nin na i tɛmɛna gbɛlɛya dɔw la i ka ɲɛnamaya la fanga bonyana mɛ gbɛlɛya fana kɔfɛ nɔgɔya fana bɛ yen o bɛ na nɔgɔya bɛ o bɛ na se ka t'o la a 7 bana fana bɛ yen fana ma y'an ka ɲɛnamaya nin na i sɔnna i ma sɔn bana b'i kan i bananen bɛ cidenw banana Ayuba banana san 18 a lanin bɛ bana la donc bana tɛ kunnanboya ye bana yɛrɛ ye dulumuya fa ye Alahu Taala ka jɔnsenmaw ye n'an sera limaniya ma a 8 o de ye lafiya ye i bɛ s'a ye la waati dɔw la i lafiyanin don bana t'i la nin fana ye dunyalatigɛ ɲɛnamaya ye taa ɲɛ ala ɲɛsaranya jɔn belebele dɔ tun bɛ ko Ibrahim bun Adham Ibrahim bun Adham londo a tola tɛmɛna a tɛmɛtɔ a ka cɛ dɔ ye nin cɛ jɔrɔ nin bɛ problème min bɛ nin cɛ ka fanga ka bon i bɛ se tɛmɛna mɔgɔ dɔ la londo problème min b'a kan jɔrɔ min b'a kan waati min n'a kɛni bɛ ka tɛmɛ a ka ɲɛnamaya la a waati ye waati gbɛlɛnba ye komi bɛɛ n'i ka jɔrɔ cogo lo bɛɛ n'i ka problème cogo lo Ibrahim bun Adham a ka cɛ lajɛ wallahi il sait que le monsieur avait des sérieux problèmes tunya na komi bɛ nin cɛ kan ko gbɛlɛnbaw de b'a kan mais Ibrahim bun Adham a bɛna cɛ ma ɲininka a ko cɛ ma ko ɲininkali 3 bɛ n bolo k'a poser i kan j'ai 3 questions pour toi cɛ ko a ma ko n tolo b'i la a ko cɛ ma ko ayajiri fi hazal kawn shay'un la yuriduhu Allah ko est-ce que n ka ɲininkali fɔlɔ est-ce que ko bɛ se bolila nin ɲɛnamaya kɔnɔ décision dɔ bɛ se tala nin ɲɛnamaya kɔnɔ ko dɔ bɛ se latigɛla nin ɲɛnamaya kɔnɔ Alahu Taala ma ko min décider wa est-ce que quelque chose peut se passer dans ce monde-là sans que Allah ne décide cɛ ko a ma ko la ko tɛ se kɛ la o tɛ se kɛ la o y'a ka ɲininkali fɔlɔ ye a ka ɲininkali 2nan a ko cɛ ma o ko yala o ko est-ce que fɛn dɔ bɛ se bɔla adamaden garijigɛ la ala ma kiti min na wa si Allah il décide que c'est 1 million que tu vas manger avant ta mort est-ce que les 1 million que Allah il a décidé pour toi là est-ce que une créature est-ce que un individu peut enlever quelque chose dans 1 million là ni Alahu Taala ka ko do la garijigɛ do décider ye est-ce que nin garijigɛ o a bɛ se nagasila wa ko dɔ bɛ se a nagasila wa maa dɔ bɛ se balila a don sɔrɔli ma wa maa dɔ bɛ se balila i ka garijigɛ sɔrɔli ma wa a ko ayi ko tɛ se kɛ la ko c'est impossible a ko ɲininkali 3nan ko yala o est-ce que Alahu Taala ye si min latigɛ i ye a ye décision ni layiru min ta i ye k'a fɔ k'i bɛ sa ka bɛn nin waati le ma est-ce que quelqu'un peut changer la date ou bien la façon ou bien le moment est-ce que maa dɔ bɛ se ka yɛlɛmani don o la wa a ko ayi k'o tɛ se ka la Ibrahim bun Adham ka question belebele 3 min ɲɛsin cɛ ma cɛ ko k'o tɛ se ka la a fɔlɔ est-ce que ko bɛ se laborila dugukolo nin kɔ kan ala ma min latigɛ wa a ko ayi a 2nan est-ce que ala ye garijigɛ min ɲɛsin e ma est-ce que dɔ bɛ se dɔ bɔla garijigɛw la wa ka dɔ bɔ e ka garijigɛ la ala ye min décider a ko k'o tɛ se ka la ala ye waati min latigɛ i ye i si bɛ bɛn waati min ma a b'i ka kalifa minɛ la est-ce que maa dɔ bɛ se yɛlɛmani don o la a ko ayi Ibrahim bun Adham ko a ma mais mun bɛ jɔrɔ pourquoi tu te stresses
Tu as quel problème? Si tu sais très bien que personne ne peut décider ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété là, mais pourquoi tu te chauffes la tête? Pourquoi tu te stresses? Et si tu sais très bien que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a gardé, a réservé pour toi comme un risque, personne ne peut t'empêcher. Que tu sois au village, campement, que tu sois en ville, que tu sois où, ce que Allah il a décidé pour toi là, nobody, personne ne peut. Et ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé pour toi comme la durée de ta vie, personne ne peut changer ça. Mon ami est stressé. Le monsieur a commencé, il s'est senti, subhanallah, léger dans la tête, léger dans le cœur. A dusu sina ka suma, a farikolo sina ka lafiya a kan. Parce que lui, a tun bɛ miiri la cogo min, ile ani ne, an caman bɛ miiri o cogo de la. An caman bɛ miiri o cogo de la. Kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ Ala Taala bolo Ala m'o kɛ la. Donc, alhamdulillahi rabbil alamin, an faw ni an baw, an ye nin yɔrɔnin lajɛ, ka nin yɔrɔnin lajɛ. Aw y'a kɛ to. Alhamdulillahi rabbil alamin. Awi aketo demsauni oka ils viennent de l'école là, là. Donc anya donc a fo Myriam intumeni nchela. Ni Myriam nyona le vanamene ni ela. Wallahi. On s'est dit avec ce que nous traversons là, c'est un moment très difficile. Il n'y a pas d'issue. E ne be wati mi mene kani e wati belene ne yara malo ni ko be kenya mi subhanallah wallahi aban soro anya adama de ni ma men nyina ka fo ko Allah taala man sami me ko belatiye ko Allah taala ko nabe kanka buri ikanyana mayala Allah taala benim bedo Allah Ta'ala benim be kalama. Ika joro, ika kungolo sofe, ika dusukun kalaya, iki yere farakolo toro ni miriya we. Ayi, o te solution ye. O te solution ye. Ebe nyina kodo ko neni a hadisa tunya na a foli kakan ka caya an karamogo bolo. Ama nyine an karamogo fe o ye ni hadisa répété ka la caya an faw ni an baw ni an kɔrɔw ni lamɛnnikɛlaw o y'a lamɛn ka lamɛnni latangali lamɛnni kira ye min fɔ hadisa la sallallahu alayhi wa sallam hadisa min fɔ la a y'a fɔ ka bɛn mun ma kira ko sallallahu alayhi wa sallam an y'a lamɛn ni limaniya lamɛnni ye kira ko sallallahu alayhi wa sallam hadisa do hadisa min fanga kabo ako Allah Ta'ala kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardi bi 50,000 sana. Allah Ta'ala hadisa ni hakili selama wati tu te sens beaucoup relax, ça t'aide beaucoup à te libérer. Allah Ta'ala كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. Dansez. Salam alaikum. Dansez là.
Ok. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Ta'ala كتب الله مقادير الخلائق. Neni est. Tout ce qu'on va faire, toute décision venant de Allah subhanahu wa ta'ala qui s'appliquera sur toi et moi. Koko ni Allah Ta'ala ya latige neni eye. Mena sambi woro le sorowa. Ibena sambi woro vla le sorowa. Ibena sambi segi le sorowa. Amena sankeme le sorowa. Anketo koko kela nin san kononana. Comme nous bena latige anka kola. Comme bena labori anka. Alame ko sebede. كتب الله مقادير الخلائق دنفون قلت يكو على كتلا ولا على يو ديسيزون تا يو سبب قبل أن يخلق السماوات والأرض جاني الله تعالى يسانغولو نودا جانا يدوكو كولو دا على تنكو ديسيزون تا بي 50,000 أنا سنوا بيلورو non c'est fini hein. Avant que Allah ne crée les cieux et la terre, Allah subhanahu wa ta'ala avait décidé ce qui va se dérouler dans ma vie. Sanwa biloru. Ole beko fe sangolo udana, kadubukolo udana, sangolo ni dubukolo ni fe ubedana. Ole beko fe jiu dana dukolo dana yiruzunu be subhanallah. Avant tout ça kasoro sangolo yere madan dukolo madan sanwa biloru. Avant tout ça jani sanwa biloru ni beko fe ala bana ni décision talali. Il est toto Adama afatule mako Musa afatule mako Yahya afatule mako Idris abefuile mako abe file mako Balkisa, abe file mako Fanta, abe file mako Aisha, abe file mako Bintu, abe file mako Mariam, abe file toko na benalla ile la ni benake Adama den ko ka arol je dugukolo koka. Jani ala ye sangolo ni dugukolo da ala yo décision ta folo sanwa biloru. Mais qu'est-ce qui nous étonne aujourd'hui? Allah il avait déjà décidé. Wallahi, il avait déjà décidé. Mais nous sommes là maintenant pour jouer notre rôle. À quoi Moumila Touni? Nous comment l'amener quoi Ibol? Densaya mina tu mini soro. Ala tu mia décision ta cabine sangolo madame. Ifa ituntini ifa ni naye ip memo liatimaya ni feretani ala ala tu ni latie. Il y a tout mes sorts, faut qu'à ta se sayama, il te donne soro. Alors il y a une belle décision t'as déjà. Hein? La hawla wa la quwwata illa billah. J'interpelle les imams, j'interpelle les prédicateurs, j'interpelle les prêcheurs, j'interpelle ceux qui écoutent les prédicateurs. S'il vous plaît, ce passage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit prendre ça pour mémoriser ça. Allah il avait décidé. Avant 5000 ans. C'est comme Allah il avait déjà classé le dossier là, préparé, le dossier était prêt. Abano le beko fait si c'est sanwa biloru ko fait. Sangolo ni dukolo ni danu ndam nanabolo. Allah il avait déjà décidé que tu seras en Italie ici. Il avait déjà décidé que tu viendras en Espagne. Il avait déjà décidé que toi, tu ne verrais jamais les États-Unis. Il avait déjà décidé, quel que soit, tu n'as pas eu le visa. Ika jita kibena. Allah Ta'ala avait déjà décidé. Elle était na tubaboula, elle est nyala, elle est betodila. Subhanallah. Il n'y a telaka. Allahu Akbar. John Melimania nous masoma. Wallahi ma minu bilda alala. Ma minu kalimania kabu. Jamasa Allah Ta'ala ko belatige. Jamasa Allah Ta'ala ko belatige. Mime auma. Ode ka kalimania la kura ka antolo di Allah Ta'ala ma. Kuma kauma ka ala kuma kaume ka kalimania sonjila. Kan kalimania semendo.
kawandili ni wajibili ni hakili lajigi ole ba to ne ni e hakili be segi kana an yere ma an tume ko jatela cogo mi atuma kono ko be nyami an yere ka nyala yeri la be cogo mi jana o be cheka jana abeto Allah Ta'ala talima de mais monsieur Diané kuma gbanaw ne foni meni est-ce que solution be la jarabili minu ni akeni me kanyasi ama sanga ni wati be wari bambolo la jarabili banka wari tambolo la jarabili banka sebanye la jarabili banka setanye la jarabili banka mais la jarabili ni yere kaganka kumbe chogodi ambolo une question très importante ebi tolumalo kusebe bana fola fura bena soro bana fola meni Allah Ta'ala sona amena fura soro bana la ni Allah Ta'ala sona fura mi meni bana la kuma kam belebele nani mei ni kuma kam belebele nani ça va beaucoup t'aider, ça va beaucoup m'aider, ça va nous aider abini deme abina ne deme abina mbe deme ni hakilima belebele do kuma kanyi hakilima belebele do kala lilika abena fura le dine ni ema ka sonsuma dine ni ema ka dususuma dine ni ema la jarabili minu be kanga lane ni eka pour que anye la jarabili nunu kumbe ni kewali minu ye pour que anye hero soro anye farifoni soro anye dususuma soro itolomalo ala kosebe ni biki yere bibolo ni biki bibolo ebi tolomalo ala ye asebe la jarabili mini soro iba basini femuru yo deite note isone ma sambi soro sikatola haklimani koko ajibitu limani tuliya bi ghammin kayfa yaghfalu an qawli ako ale kabako yala il est tellement étonné ale kabako yala adamaden doula adamaden jon adamaden minu la jarabila ni gaminye ni haminye oko yere to hamin bolo kasoro kodo be mi ma to hamime noya itolo malo ala ko sebe elemi hamini me hamini joro a bebla bonda kelengono a joro ni me a hamini me a stressé ni me vraiment Miriam nubala fanga kabo itolo malo ala ko sebe ikini yere to hamini gamin bolo kodo be mime ato alabi deme I hamini gaminga haluko ka kabako yala dama dona minu hamini me onyina no yero ko kasoro kuma do be mime so mademena akuma yemunye slama chama kanilo oye basi dumaye fura dumaye la ilaha illa anta subhanaka inni كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين نيو قرانا آية مندو أفولا جون بولو atigi tume joro mina wati la atigi tume kono na fili mina wati la a kono na fili kabo katmene ni eka kono na fili be farani nyonka atigi la fili la jibelebele kono atigi la kunu na jege belebele do bolo atigi la ni me jege kono jikoro dome se ka atigi bo jege kono ka tigi bo jila ka tigi bla gbereka ni kame ko ka mogo deme secours la inyama lale a mogo do be fe ka koju ka mo nyola police be wole kana intervention mais mogo mi me jikoro alla kununa jege bolo abbe jege kono jikoro oye Allah Ta'ala ka chidenye ni Allah Ta'ala kan nabi masen mambaye abe fon nabi mamima ko Yunus alayhi salam Yunusa
tunya tuyana tun joroni me Yunusa tunya tuyana a hamini tumeni yorola Yunusa ka kumakan min fɔ kumakan min y'a tala k'a bosi ka a mabɔ nin kɔnɔnafili bɛɛ la a ko la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min az-zalimin ne yɛrɛ fana bɛ kabakoya n silamaɲɔgɔn dɔw la n'o sela i ma ka bɛn u ka kɔnɔnafiliw ma duwawu ɲini na i yɛrɛ fana n'i y'o bilasira k'a fɔ ko ye nin duwawu fɔ o b'a fɔ ko non n bɛ to k'a fɔ ayi i kana jɔn i bɛ kumakan min fɔ la ni ala kumakan ni i kana jɔn a la i kana jɔn a la la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin Allah ta'ala kodi Yunusa ka nin fɔ min kɛ k'a to jɛgɛ kɔnɔ fastajabna la ne Allah ta'ala ye jaabili kɛ Yunusa ka weleli la nya ka weleli jaabi wa najaynahu min al-ghammi ne Allah ta'ala ye a kisi ka kanda ka protéger ka bɔ mun ma ka bɔ a ka jɔrɔna ko ma la hawla wala quwwata illa billah la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la donc Allah yɛrɛ ko Yunusa tun jɔrɔni mɛ a tun stresseni mɛ a tun hamini mɛ gami fanga tun ka bon Allah ta'ala ko a y'a fɔ min kɛ la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin Allah ta'ala ko di fastajabna la masa Allah ta'ala fon sere masale fastajabna la ala ko ne Allah ta'ala ye Yunusa ka weleli exaucé nya ka weleli jabi fastajabna la sona ka weleli la ayene Allah ta'ala wele akodi la ilaha illa anta masa foite file Allah ta'ala subhanaka seniya bile Allah ta'ala inni ala ne cho Yunusa ka fɔ min kɛ a y'a yɛrɛ le kofɔ ni e fana bɛ nin duwawu kala ni ko inni i ka mi yɛrɛ kun ne ma inni ne ani e kuntu ne kɛla n ye kɛwali dɔ kɛ kuntu ne ye n yɛrɛ ye ne yɛrɛ kɛla kaban n kɛla jɔnw cɛ ma mina zalimina yɛrɛ kun tɔɲɔlaw cɛ ma n ye ko dɔ kɛ ko dɔ ye n sɔrɔ ko min man di ala ye n ye n yɛrɛ ye situation dɔ la situation min bɛ nin tɛ ala nin jɔrɔ bɛ n kan Allah ta'ala ko di Qur'ana kono fastajabna la ne Allah ta'ala ye Yunusa ne ala ya ka duwawu jaabi duwawu jaabi la Allah ta'ala ko wa najaynahu min al-gham ne ala ya kisi nya kanda joro min tumaka ye joro bo aka Allah ta'ala aye nyamariya di jɛgɛ ma ka da ka danfɛn bɛɛ bɛ ko kɛ ala ka nyamariya de kɔnɔ jɛgɛ sina kana Yunusa fɔnɔ ka Yunusa labɔ gbere jida la k'a bila gbere kan solution fɔlɔ de b'o ye e min bɛ Australie ni tulo bɛ na nin waati ɲɔgɔnna la e min bɛ Canada e min bɛ Gabon e min bɛ Angola e min bɛ Mozambique e min bɛ Jantabure ni tulo bɛ na nin waati ɲɔgɔnna la e toloma lɔ kosɛbɛ i jɔrɔnin bɛ i b'i ka so kɔnɔ jɔrɔ bɛ ɲini ka fɛ sigi ma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin imam nya fɔ sunya jɔli ayi ɲinɛ o bɛɛ kɔ i seko ka kɛ a fɔli ko da min ye i sigini min yɛrɛ ma wa i kilali ka seli la wa i kilali ka nafila seli la wa i hakili jigila i ka jɔrɔ la waati waati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin ami Allah ta'ala dali ladilikan fɔlɔ pour que an ye se an ka jɔrɔ kɛlɛla o de ye ten
lalilikan filana ako ajibitu liman ibtuliya bidur fa kayfa yaghfalu an qawl kwale kabako yala ma ka kola mami na la jarabila ni toroya ye ambola joro kono anyime toroya lela toroya ye farkul bana ye toroya ye bana do bi kono toroya be tuya na itoroni me une maladie qui te fatigue mais mune be nyina kuma kan min kakan ka fibolo oye mu kuma kanye nti ala rabbi inni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin nati ala ayuba santa ani shegi Allah ni me toroya baka mais aka toroya ni kumbe ni kuma jumai akodi rabbi inni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin nati ala taala seli kela ne labi toroya la toroya sela ne labi toroya ne soro ko sababi toroya sela ne farima bana ye ne soro mais il est Allah taala de hinante o ka hinante masabay ale yo fana fo min ke Allah taala ye mun ke ka jabi rabbi inni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin est ce que anka bana ba to yere be ndo ma minu dani mi docteur solani watu la kono na filibano boka e minu yere fana te docteur sola ni bana kenime ko toro est ce que obeni ndowa Allah taala ka nabi mo kuma kan laje ala bena mun fo ka jabi fastajabna la Allah taala ko nyaka woleli me nyaka woleli jabi nye jabi like ayaka woleli la fakashafna ma bihi min dur toroya min tumaka ne Allah taala sina ka toroya ni korota ka wuli ka bo aka Allahu akbar docteur le ya bo aka wa ay ala ko kwali le ya bo aka docteur spécialiste de yeni bo aka wa ay ala ko ale ala de ya wuli ka bo aka muna parce que akoko toroya barase ama ay ala taala woleni ala ka hina woleli wa anta arhamur rahimin ele ala taala le hinanto ka hinante masabay ala ko konyo fana ka woleli jabi nye toroya ni nya wuli ka boaka o ya flana asabana akoko ajibitu liman bituliya bi khawf kayfa yaghfal an qawl ne kabako yala maka kola mamin la jarabila ni slanya yi atigi be slan atesno sufe aslanya bala na beta yoro munu la slani me ale yera slani me ayila ilani me slanya baka slanya be se basila ni kuma kan jumaye ni tamuru fe ka fonya ko slana ayi subhanallah akoko akabako yala adamadon ka kola maminu ni slanya kanime ko storo olube mufo oni mufoli kaka wallahi ni beslana kiya fodro hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel nislanya bika ni beslana nislani mbe hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel jonye ni kuma fo Allah taala kan nabi mabba akachidemba ateriba Ibrahim alayhi salam Ibrahima atumela lafili tasma na watimi bebe tasma don tasma funeni kabo akala ya kabo atora ya kabo adamade le tatoni ka lafili tala benya koro beba don ka fo o slanya fanga kabo mais Ibrahima ni slanya kumbe ni limania jumayi aye mu fo hasbunallahu wa ni'mal wakeel ne jigiye alay ala bene wasa
ala bɛ ne bɔ wa ni'mal wakil Allahu Ta'ala n'i yɛrɛ kalifa la a dɔn k'a fɔ k'i yɛrɛ kalifa jigi sɛmɛna mansaw ka sɔn hɛrɛma min ye Allahu Ta'ala ye ne ni e b'a silan dɔrɔn an ye taa ka taa fɛn dɔ ye sɛbɛn ka d'a ma n'an m'o siri an den cɛ ma an b'o siri an yɛrɛ cɛ ma silanya bɛ se tɛmɛna adamaden y'a fɔ i bɛ silanna k'i ye nin fɔ kuranna aya le fɛn min b'i la silanna o tɛ se foyi kɛli la ile k'i wasa don ala la k'i jigi sɛmɛ ala kan k'i yɛrɛ kalifa ala la an faw ni an baw Allahu Ta'ala ye mun fɔ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ni ye maa minnu sɔrɔ maa minnu ye nin situation ɲɔgɔnna vécu ninnu ta labana di wallahi Allahu Ta'ala ye ninnu jidi nɛɛma ni fisamantiya la tɔɔrɔya foyi m'u sɔrɔ an bɛ taa se kumakan labana min y'a naaninan ye a ko di ajibitu liman ibtuliya bimakri nas kayfa yaghfal an qawl mɔgɔw bɛ n kɔ mɔgɔw tɛ n fɛ mɔgɔw bɛ n juguya la n ka bɔ mɔgɔw ye mɔgɔw bɛ kan ka dabariw kɛ n kama mɔgɔw tɛ fɛ ka n ye jeko kɛlɛ man di n balimacɛ ni n balimamuso i ni mun fɔli ka kan est-ce qu'on a besoin de répéter ça à chaque fois? Si tu sais que tu n'es pas aimé par les gens te critiquent, les gens parlent mal de toi, ils ne veulent pas ton bien. Moro tika herefe, ine mufoli kake lumalo ala. Wa ufawwidu amri ila Allah. Inna Allah basirun bil ibad. Duwa kala na chaya balmache. Wa ufawwidu amri ila Allah. Ne benka koni di alama. Marana ko yira ka alala. Marana ko korota ka lata Allahu Ta'ala ma. Marana ko di alama. Wa ufawwidu amri. Ne kanin konyani. Mogo ben kelela min nofe. Ala ye dawla min dia. Ala ye nafolo min dia. Ala ye saramaya min dia. Ala ye chenya min dia. Ala ye so minu jo sekenye. Ala ye nafolo ba min dia ni ye transporta. Ala ye commerce dia min kenna. Ni mogo te fe ko ye. O kabo mogo ye. Ne balma musoni ne balma che. Jadi ye toni question posée là. Malo mogo ben ko muna. Malo mogo te fe kana here ye muna. I dususuma. Kuma kando be yofo. Wa ufawwidu amri ila Allah. Wa ufawwidu amri ila Allah. Inna Allah basirun bil ibad. Ibrila ko korta ka di Allahu Ta'ala ma ka banka fo ko Allahu Ta'ala kwa nyame jombela abaka jombela. Mo minu fana ye nu fo ko to ni situation nyona la. Ni kanye ma minu soro Allahu Ta'ala ka jonla jon sen mauna. Allahu Ta'ala kodi akela ka chidemu yewa akela ka jon sen mauna yewa. Allahu Ta'ala ko fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru. Ko Allahu Ta'ala sina ka protéger ka latanga jugumana mintu labena kama kabo dabar jugula. Personne ne pourra t'atteindre. Tu as déjà dit wa ufawwidu amri ila Allah. Personne, ils vont tout faire. Ils vont rentrer, ils vont sortir. Olu erabe sigisa ki fle anya musoni toyete parce que an desela la anya kele anya juguya beke anya systemu beke anya fere betige anya sere tanye tuni sa ka ye ka toy parce que antena balla ante sa balla fangatana ka bali anya dabari beke anya mankutuchion ke am dola mogo la ka kele am dola mogo la ka korfo anya mankutu chemogo ye mais ni beko fait elle est toujours là ta atigi bolo malani meni aya le ni aya be jabi adama de ma ki to tiane ka abe jabi ma ki dusuku seniani neto mais ate jabi ma kasoro ni ele dusuku ye flan flan
an faw ni an baw ni ne tun ye bi ladilikan ye k'a lase an faw ni an baw ni an kɔrɔw ma an b'a damina fɔlɔ an yɛrɛkun ma duniya ni a danna ni lajarabili de ye duniya ni an b'a kɔnɔ adamadenw bɛ lajarabili de la waati bɛɛ stresi o bɛ ye a kɔnɔ sawa o b'a kɔnɔ jangaro bana o b'a kɔnɔ kɛnɛya lafiya o b'a kɔnɔ lakafoli o b'a kɔnɔ séparation o b'a kɔnɔ duniya tɛ se taala nin kɔ i ni cɛ ka di bi furusa bɛ se nana i ni denw ka di saya bɛ se aw farana ɲɔgɔn na duniya yɛrɛ sigilen bɛ nin de kan an faw ni an baw an ye nin ladilikanw ta ka sabari ka dɔ fara an ka sabari kan ka dɔ fara an ka ko kɛcogo kan k'an ka kow di alaw taala ma ka dɔ fara an ka limaniyaw kan k'an ka limaniyaw lakurakuraya an bɛ alaw taala dali jɔyɔrɔ bɛ maa minnu kan maa minnu haminen bɛ maa minnu dusu sumanen tɛ maa minnu dusukun gwannen bɛ maa minnu dusu kalama maa minnu hakiliw gwannen bɛ maa minnu hakiliw kalama maa minnu tɛ se sunɔgɔ la maa minnu ka kow ka gɛlɛn maa minnu ka jɔrɔnako fanga ka bon ka alaw taala diɲɛ ka bɛɛ ta nɔgɔya ladilikan belebele 4 min fɔla i jija maa ɲini i fɛ i jija ye k'i yɛrɛ ka karamɔgɔ ye ne bamuso ye k'i yɛrɛ ka karamɔgɔ ye ne fa kuranna ayaw le ye ten i mako tɛ tuguni ka t'i yɛrɛ di adamadenw ma n'i jɔrɔnin bɛ la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimina ni bana kɛnin bɛ k'i tɔrɔ a fɔ rabbi inni massaniya durru wa anta arhamur rahimina o fɔ ni adamaden silanin bɛ kana taa yɔrɔ si hasbunallahu wa ni'mal wakil ni janfaw jugu maaw t'i fɛ maaw bɛ fɛ k'i lako tiɲɛni k'i lako majigi wa ufawwidu amri ila allahi inna allaha basirun bil ibad ame alaw taala dali ladilikan min dila ka ne ni aw tulo kɛ tulo kunnandiw ye a baaraw ka a nɔgɔya an ye k'a limaniya ko ɲuman di an bɛɛ ma ala m'o kɛla ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لنا ولا تكن علينا صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.